नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 10 तारिख जून मासर मंगलवार दिन 2025। आज रही केतेगुड़े मुख्य खबर से विषय आसतु जाना। ता पूर्व आम चैनल आपण मैंने जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना तेरे चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेबे आसतु आज फास्ट खबर विषय जाना। दिनक पर नुआ सरकार वर्ष पूर्ति वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। नुआ उपलब्धि नहीं मुख्यमंत्री प्रसमिट करछन्ति मोदी सरकार 11 वर्ष पूर्ति आरंभ कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। काली मोदी सरकार 11 वर्ष 3 पाली प्रथम वर्ष पूरी 2014 मे 26 तारिख में प्रधानमंत्री भावे शपथ नहीं। यह भारत इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो रहिबो। मोदी सरकार 11 वर्ष भितर अनेक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं जहाँ भारत में अनेक वैप्लविक परिवर्तन आनिबा संभव होइछि। धारा 370 उच्छेद कर जम्मू काश्मीर को भारत सह पूर्ण भाव जोड़ी। एबे आसंतु 2 नंबर खबर विषय जानिबा। गत किछि दिन धरी देश में 500 टंकिया नोट को नहीं बड़ खबर। किछि लोक विश्वास करछन्ति जे सरकार याको निषिद्ध करि पारंती, तथापि केंद्र सरकार यह अस्वीकार करछन्ति एवं स्पष्ट करछन्ति जे वर्तमान 500 टंकिया नोट उपर निषेध करबा कोनोसी उद्देश्य नाही। एबे आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एवं केंद्र रे एनडीए सरकार प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू उच्च मूल्यर नोट प्रचलन बाहर करबा विषय कहिसन्ति। से कहिसन्ति जे 500 टंकिया नोट मध्य निषेध करबा उचित। नायडू कहिसन्ति जे देशरू दुर्नीति को मूलोत्पाटन करबा पई एहा करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। नंबर 3 प्रकाश पाइछि 125टी होमगार्ड पाई नियुक्ति। कोरापुट जिला पाई एही नियुक्ति प्रदान करा जिवो। सेथि पाई कोरापुट पुलिस तरफरु एही नियुक्ति प्रकाश करा जायछि। आजिठारु अर्थात 10 तारिखरु प्रार्थी माने कोरापुट कमांडांट होमगार्ड ऑफिस रे आवेदन दाखल करि पारिबे। एही दाखल आसंता 25 तारिख पर्यंत चलिबो। एथिरे प्रार्थी बयस सीमा 20 वर्षरु कम होई नथिबा 60 वर्षरु अधिक होई नथिबो। हेले प्रार्थी कोरापुट स्थायी बासिंदा होइथिबा आवश्यक। प्रार्थी शिक्षागत योग्यता पंचम पास करिथिबा आवश्यक। एथि सहित जो माने टेलरिंग, बिंधाणी, इलेक्ट्रीशियन, पाइप मिस्त्री, एसी कारीगर प्रभृति दक्षता थिबा सेमानंकु अग्राधिकार दियाजिवो। नंबर 4 5 दिन प्रबल वर्षिव सक्रिय होगाकू पाग भिड़ुची मौसुमी। बंगोपसागर उपरे 2टी घूर्णिबलय सक्रिय रही। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्नवर्ती उपकूल ओडिशा उपरे एक घूर्णिबलय और दक्षिण पूर्व संलग्नवर्ती पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर उपरे आउ एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। प्रभाव 13 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान मानक बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना रही। 15 तारिख जाए विभिन्न जिला को सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। आज बिजुली घड़घड़ी पाई 21 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। मयूरभंज, कंधमाल, गजपति, गंजाम जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना थिबारु येलो सतर्कता दिया जाइछि। आगामी 6 ରୁ 7 दिन मध्य सर्वोच्च तापमात्रा बड़ धरणर परिवर्तन संभावना नथिबा आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। एबे आसंतु 5 नंबर खबर विषय जानिबा। ओडिया रे शिक्षादान पाई इग्नो सह बुझामणा। ओडिया भाषा रे उच्च शिक्षा लाभ करिवे छात्र छात्री। ओडिया रे शिक्षादान पाई इग्नो सह बुझामणा करिछि राज्य उच्च शिक्षा विभाग। एथिपाई 2 वर्ष मध्य उच्च शिक्षा विभाग खर्च करिव 2 कोटी 45 लक्ष टंका, जो पाखापाखि 500 रु अधिक कोर्सर लाभ पाइबे छात्र छात्री। इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नोर स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, स्नातक, वोकेशनल स्टडीज, ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट, BBA, MBA आदि विभिन्न पाठ्यक्रम को ओडिया भाषा रे प्रदान करा जिवो। छात्र छात्री माने ओडिया भाषा रे उच्च शिक्षा लाभ करि पारिबे। तेबे इग्नो अधीन रे थिबा समस्त पाठ्यक्रम को ओडिया भाषा रे अनुवाद करबा सह पिलांकु पाठ्य पुस्तक एवं डिजिटल प्रिंट जोगाई देबो इग्नो। आसंता 2 वर्ष मध्य
ସରିବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇଗ୍ନୋ ଅଧୀନରେ ଥିବା 50ରୁ ଅଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଓଜେଇ ଫଳାଫଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏହି ରିଜଲ୍ଟ। OJEE.nic.in ଏହି ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ନିଜ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରିଜଲ୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ମେ 2, 2025ରେ ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା 8:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 12:30ରୁ 2:30 ଯାଏଁ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା 4:30ରୁ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁରେ ହୋଇପାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ବିପୁଳ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଦରଦାମ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 2025-26 ଖରିଫ ଋତୁରେ ଭାରତ ସମ୍ଭବତଃ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କାରଣରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପିଟିଆଇକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଚୌହାନ ନକଲି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ସାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣର ନିଜର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହିତ ଯଦି ବାସଗୃହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନଚେତ୍ ସମତୁଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରୋଷେଇ ଘର, ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ କିମ୍ବା ଛେଳି ଗୁହାଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ 3,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଖୁସି ଖବର। ଜୁନ୍ 10 ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 97,580 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 97,690 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 89,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 89,550 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 73,190 ଟଙ୍କା। ଗତକାଲି 73,270 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 80 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଜାଣିବା 10 ନମ୍ବର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାତି ପାଇଲେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ହାତୀ ବେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନ ଦେବୀକୁ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ବାହୁକଣ୍ଟ ଓ ତାରମାଳ ବନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ନୀତି, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ।